एक छोटी बच्ची जो अभी मात्र 1 साल 10 महीने की है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में भी उसकी याददाश्त कमाल की है, ऐसा उसके माता पिता का दावा है। इतना ही नहीं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी बच्ची की याददाश्त का लोहा मान लिया है। महज 1 साल 10 महीने की उम्र में ही उसने कई चीज़ें याद कर ली। विभिन्न देशों की राजधानियों के नाम, विभिन्न जानवरों और ध्वनियों के नाम, विश्व प्रसिद्ध लोगों के नाम बता सकती है। उसकी ऐसी प्रतिभा का सम्मान भी मिला है। नन्ही सैंद्री चट्टराज का नाम इस साल के इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया है। माता पिता अपनी बेटी की इस सफलता से खुश है। पुराने मालदा ब्लॉक के शाहपुर इलाके के बागानपाड़ा इलाके में सैंद्री का घर है। पिता संदीपन चट्टराज पेशे से प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। माँ पायल भादुड़ी पेशे से सरकारी स्वास्थ्य कर्मी है। हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने एक राष्ट्रव्यापी प्रतिभा खोज आयोजित की गई थी। सैंद्री ने 25 अक्टूबर को ऑनलाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता में उनसे 7 तरह के सवाल पूछे गए। इनमें अलग अलग देशों की राजधानियों के नाम, अलग अलग जानवरों के नाम और उनकी आवाज़ें, तस्वीरें देखकर मशहूर लोगों के नाम और दुनिया की 3 मशहूर कंपनियों के मालिकों के नाम आदि शामिल थे। सैंद्री लगभग हर एक प्रश्न का सही उत्तर दिया। पिछले महीने संदीपन बाबू को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सूचित किया गया था कि उनकी बेटी प्रतियोगिता में सफल रही है। उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आ गया है। सैंद्री को पार्सल के माध्यम से अपना पुरस्कार पहले ही मिल चुका है। माँ पायल भादुड़ी ने कहा, लड़की से पहले 5 चीज़ों के नाम बताने को कहा गया और उसने हर सवाल का सही जवाब दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें कुरियर सेवा के माध्यम से अपना पदक, प्रमाण पत्र और उपहार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार पाकर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। হ্যাঁ ওখানে বলো কাকে ওরকে বলে দাও। হ্যাঁ এটা কে? দেখো 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 কে এটা কে? হ্যাঁ নেতাজি। এটা কে? এটা কে বলে দাও, এটা কে? এলে এটা কে? এটা কে? এটা হ্যাঁ এটা কে বাবা? এটা কে দেখো তো, এটা কে? কে এটা? হ্যাঁ নাম কি? নাম কি বলো বাবা? বলো বলে দাও। আমাদের দেশের নাম কি? আচ্ছা আমাদের দেশের রাজধানীর নাম কি? দিল্লি। আর বাংলাদেশের রাজধানী কি? আচ্ছা বাংলাদেশের রাজধানী কি? মাসি দেখ বাংলাদেশের রাজধানী কি বলো? হ্যাঁ। আর চীনের রাজধানী কি? হ্যাঁ। আমার মেয়ের নাম সৈন্দ্রী চট্টরাজ। ওর বয়স 1 বছর 11 মাস। আমি প্রথমে ওকে খেলার ছলে শেখাতাম। মোবাইলে ছবি দেখিয়ে, বিভিন্ন বইয়ে ছবি দেখিয়ে শেখাতাম যে মানুষজন চিনতে পারছে কিনা। তারপর দেখছি ওগুলো পারছে, খুব তাড়াতাড়ি ধরে নিচ্ছে। তারপর আস্তে আস্তে দেশের রাজধানী, রাষ্ট্রপ্রধানের নাম, বিভিন্ন কোম্পানি ওনারের নাম, পশু পাখি, বিভিন্ন ধরনের ছোটো ছোটো কবিতা, এগুলো আমি ওকে আস্তে আস্তে শেখাতে লাগলাম। তো দেখি খুব তাড়াতাড়ি শিখে ধরে নেয়। তো আমি খেলার ছলে শেখাতাম। তো আমি মাঝে মাঝে 1-2 ছবি ইউটিউব ফেসবুকে দিয়েছি। সেখান থেকে আমার একটা দাদা দেখেছে, দেখে বলেছে তোর মেয়ে তো এগুলো পারছে, তো তুই ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে অ্যাপ্লাই কেন করছিস না? আমি বললাম যে আমি তো নিয়মটা জানি না। তখন দাদা আমাকে বললো, সেই অনুযায়ী আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম। আমি জানতামও না যে ও এরকম এত হয়ে যাবে, আস্তে আস্তে আরও ভালো, আরও বেশি এতদূর চলে যাবে। ওকে খেলার ছলে শেখানো সম্পূর্ণ কিছু। আজকালকার যুগে বাচ্চারা যে সময় কথা বলতে শিখে, সে সময় ও এতটা ভালো শিখে গেছে, আমার কাছে ওটা গর্বের ব্যাপার। আমরা তো ভাবতেই পারিনি। ওকে আমরা বাড়িতে ওর মা বাবা দুজনেই চলে যাই, আর আমার কাছেই বেশি থাকে। আমার কাছ থেকেই যা কিছু হয়তো একটু শিখে, ওর বাবা যেগুলো শেখায় সেগুলো আমি একটু 2-1 বলি। সেগুলো সব স্মরণ শক্তিটা ভীষণ ওর। এটা থেকে বুঝতে পারছি যে ও হয়তো একটা কিছু হতে পারে, এরকম মনোভাব আমাদের। হ্যাঁ, কিন্তু ভাবতে পারিনি যে এইভাবে ও ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডের নাম উঠে যাবে ওর। আমি তো ঠাকুমা হিসাবে তো খুবই গর্বিত যে আমার নাতনি এইভাবে এত বড় একটা পেয়েছে। হ্যাঁ, ঠাকুমা হিসাবে খুবই গর্বিত আমি। বাচ্চাদেরকে এটাই বলবো যে তোমরা যেগুলো শিখবে সেগুলো মনোযোগ দিয়ে যখন। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़।
नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।